बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। 4 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक ये हफ्ता कैसा रहेगा। प्रोग्राम का आगाज करने से पहले यहाँ पर मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि ये जो दिन गुजर रहे हैं और आने वाले जो तकरीबन 15 दिन, ये बड़े अहम दिन है। सूरज जो बिल्कुल अपने घर में यानी लियो में है, पूरी ताकत में है। एरीज में इसको एक्साल्टेड ज़रूर होता है, लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर मंगल जितना बलवान यानी जितना ताकतवर होगा उतना वो एक्साल्टेड का काम करेगा, लेकिन यहाँ पर उसको अपनी ज़ाती सूरज की ताकत होती है। बराए मेहरबानी ये 12-13 दिन बल्कि 15 दिन बड़े अहम है। इसमें कोशिश करें कि सुबह सूरज से पहले उठने की कोशिश करें। आप देखिएगा आपकी ज़िंदगी में कितनी नुमाया तब्दीलियाँ आती हैं। आप बिल्कुल एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे और प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। और अगर हो सके तो सूरज के सामने 2 मिनट ज़रूर खड़ा होने की कोशिश कीजिएगा। काफ़ी समस्याएं आपकी जो सी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। ये ज़रूर करके देखिएगा। 10-12 दिन ये बड़े अहम है। वो अब बात करते हैं ये हफ्ता कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे बुर्ज हमल यानी एरीज की मेष राशि। इस हफ्ते के शुरू में जो उनसे आपको बकायदा कोई सफर पड़ सकता है। कोई अंदरूनी मुल्क का सफर भी पड़ सकता है, कोई बैरूनी मुल्क का भी सफर पड़ सकता है, लेकिन अलबत्ता अखराजात के साथ साथ को माली चीज़ें जो उनसी हैं बेहतर होना शुरू हो जाएगी। अनएक्सपेक्टेड तौर पर आपको कहीं से बिल्कुल पैसे भी आ सकते हैं। हाँ, मिड में जाके यानी 6 और 7 तारीख इसमें जाके जो उनसे भागदौड़ ज़्यादा बढ़ेगी। कोई जज्बाती फैसला करने की कोशिश मत कीजिएगा। यहाँ पर आकर दोस्तों से कोई थोड़ी सी मिड बेर भी हो सकती है। यहाँ पर आकर कोई रेपुटेशन भी थोड़ी सी ख़राब हो सकती है। बिल्कुल आपने कोई जज्बाती फैसला नहीं करना और ना ही कोई जल्दबाजी करने की कोशिश करनी है। और किसी की गारंटी देते वक्त ये ज़रूर सोच लीजिएगा कि माजी में ये जो शख्स की मैं गारंटी दे रहा हूँ ये कितना का अपनी कमिटमेंट पे पूरा उतरा है कि नहीं उतरा। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। उसका कुछ नहीं जाना, रेपुटेशन आपकी ख़राब हो रही है। अलबत्ता 9 तारीख वो आपके लिए बड़ी अहम है। उसमें आपको जो उनसे आपके इनकम ऑफ सोर्स में थोड़ा सा जो उनसे इजाफा होगा। अज़वाजी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक रहेगी। औलाद के मामलात में भी जो उनसे ख़ास तौर पर बच्चों के हवाले से उनकी तालीम के हवाले से भी मामलात बिल्कुल ठीक रहेंगे। अलबत्ता को नई सलाम दुआ ज़रूर जो उनसे 9 और 10 तारीख को आपकी हो सकती है। अखराजात बिल्कुल बढ़ेंगे। को मंगल दूसरे घर में है, लेकिन कोशिश कीजिए कि सूरज से तुलू होने से पहले, सूरज उगने से पहले खुद जो उनसे आप जो उनसे आप उठ जाएँ, नींद से बेदार हो जाएं, ज़्यादा बेहतर है। और सूरज के सामने अगर खड़ा होने की कोशिश करेंगे चाहे 2 मिनट के लिए, वहाँ पर मालिक की वादियत बयान करेंगे, इंशाअल्लाह ताला आप देखेगा आपकी ज़िंदगी में कितनी नुमाया तब्दीलियाँ आती हैं। अलबत्ता ये हफ्ता बहुत बेहतर जाने वाला है। सिर्फ 8 और 9 तारीख को जो उनसे थोड़ा सा एहतियात कर लीजिएगा। इसमें अपने सोशल एक्टिविटी के हवाले से जो उनसे समाजी आपके राब्ते जो उनसे उसमें को थोड़ा सा कोई आपकी गफलत की वजह से या जज्बातियत की वजह से कोई मामला थोड़े से ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। अदरवाइज़ बाकी आपके सारे मामला जो उनसे इंशाअल्लाह ताला ठीक रहेंगे। घरेलू जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन उसमें आपको बकायदा एक प्रैक्टिकल तौर पर और आपको जो उनसे ज़्यादा मैच्योरनेस मिलेगी। अब आपका जो उनसा लकी नंबर है इस हफ्ते का 9 और 4 है। दुरूद पाक इस हफ्ते आपने कसरत से पढ़ना है। सफ़र का महीना शुरू हो सका है, जितना भी सदका खराज दें ये आपके लिए बेहतर है। लेकिन दूध, चावल, शक्कर ये तीनों चीज़ें मिक्स करके, दूध और चावल जो उनसे हैं और शक्कर, दूध चावल उबाल के उसमें दूध डाल के ऊपर शक्कर डाल के सूरह यासीन 3 मरतबा पढ़ के या 7 मरतबा पढ़ के ये आपने बुध, मंगल और जुमे वाले दिन ये 3 दिन देने आपने नए चांद के जैसे तलू हो चुका हुआ है। तो बाकी मालिक बेहतर करेगा इंशाअल्लाह ताला। बुर्ज सौर बिरक राशि टॉरस। तबीयत में बड़ा जज्बातीपन आ रहा है, गुस्सा बात पे आ रहा है। और यहाँ तक कि कुछ चीज़ों जो उनसी माजी में जिनमें आपको काफ़ी कुछ लोगों ने जो ठेस पहुँचाई हुई है, वो चाहे आप इस वक्त आपके करीब है या आपके साथ उनकी अच्छी सलाम दुआ है, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई बात पुरानी ज़हन में आती है तो गुस्सा बहुत आता है। ये गुस्सा आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसको जितना जज़ब करने की कोशिश करेंगे ये आपके लिए ये सेहत के हवाले से प्रॉब्लम को खड़ा कर सकता है। अलबत्ता गुस्से को जो उनसे ना ही कीजिए तो अच्छा है। अब इस हफ्ते के जो उनसे शुरू में जो उनसे
घरेलू मामलात में काफ़ी तब्दीली दिखाई आती हुई नज़र आ रही है। वालदा की सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा और आपको अपनी भी सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा। कुछ चीज़ों में बाकायदा मायूसी सी पैदा होगी, तबीयत नढाल रहेगी, यहाँ तक कि हल्का फुल्के बुखार की भी हरारत हो सकती है। लेकिन जैसे ही 6 और 7 तारीख आएगी इस हफ्ते की, सितंबर, वो आपके लिए बड़ी बेहतर होगी। उसमें जो उनसे आपके जो उनसे काफ़ी चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, चाहे वो माली लिहाज से हो या जज्बाती लिहाज से हो। सफ़र भी पड़ सकता है, लेकिन आप सफ़र पड़ने के बावजूद आप उसको पेंडिंग कर देंगे। सफ़र पड़ेगा, आपको बिल्कुल सामने ज़रूर सफ़र होगा, लेकिन आप करने से ज़रा गुरेज करेंगे। तबीयत के हवाले से आपका मन बिल्कुल नहीं चाहेगा। हाँ, अलबत्ता अगर हार्ट के मामलात में को थोड़ा सा सीने पर दबाव महसूस करें, चाहे वो गैस ट्रबल ही क्यों ना हो, डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। बिल्कुल अपनी सेहत के हवाले से कोई भी कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश मत कीजिएगा, ये आपके लिए बिल्कुल बेहतर नहीं है। हाँ, अलबत्ता 8 और 9 तक ज़मीन और जायदाद के हवाले से बहुत बेहतर है। यहाँ पर आप प्रॉपर्टी ख़रीद भी सकते हैं, उनको सेल भी कर सकते हैं, और कंस्ट्रक्शन के काम में जो उनसे आपको बिल्कुल इसमें फ़ायदा हो सकता है। अलबत्ता बैंकिंग के मामलात में बिल्कुल आपके जो उनसे जो भी आपने चाहे आपके लोन के हवाले से कुछ चीज़ें हैं या ट्रेड के हवाले से है, वो चीज़ें जो उनसे अब बेहतर होने जा रही हैं इंशाअल्लाह ताला। यही वक्त है, आप जितने अपने अंदर अपनी अकली सलाहियतों को अपनी अकली सलाहियतों को बुरे काल लाएंगे, इंशाअल्लाह ताला आपके लिए जो उनसा उतनी आसानियाँ पैदा होती चली जाएंगी। बिल्कुल प्लान करके चलिएगा, जज्बात में आकर और किसी किस्म के बेतरतीबी जो उनकी अगर ज़िंदगी में कुछ बेतरतीब चीज़ें थी उनको तरतीब में लाने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह ताला देखिए आपकी ज़िंदगी में कैसी चीज़ें नुमाया तब्दीली आती है और वो पॉजिटिव हो गई। औलाद के मामलात में, लव और रोमांस के मामलात में कुछ हाशिए तो आपने लगा दिए हुए हैं, लेकिन वो आगे चल के बेहतर होंगे, बिल्कुल बेहतर होंगे आपके लिए। अलबत्ता इस हफ्ते के आखिर में जाकर आपको कोई खुशखबरी मिलने वाली है। स्टॉक चेंज से आपको फ़ायदा हो सकता है, यहाँ तक कि जैकपॉट से फ़ायदा हो सकता है, और आपके इनकम ऑफ सोर्स में भी जो उनसे फ़ायदा हो सकता है। अगर आपने किसी ने आपसे अगर कोई पुरानी कमिटमेंट की हुई है, वो बिल्कुल पूरी हो सकती है। जो बिल्कुल हवा में मुअल्लक हो चुकी थी, वो प्रैक्टिकल तौर पर अपने काम दिखाएगी इंशाअल्लाह ताला। औलाद के मामलात में बिल्कुल आपको खुशी मिलने जा रही है। अलबत्ता ज़रा कमर दर्द का ख़ास तौर पर जो फीमेल है वो ख़ास ख्याल रखे। दवाजी ज़िंदगी उसमें थोड़ा सा आपका अभी भी जो उनसा रुझान जो उनसा है वो बेयकीनी की तरफ। मुराद ये है कि आपका गुस्सा ही जो उनसा ना इन चीज़ों को ख़राब कर रहा है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, और किसी भी चीज़ में बेयकीनी मत पैदा कीजिए। देखिए, यकीन भी करना है तो देख के करना है, बेयकीनी भी अगर है तो उसको प्रैक्टिकल देख के उसका मुशाहिदा करके कीजिएगा, वैसे मत कीजिएगा। बाकी इंशाअल्लाह ताला मामला तो आपके ठीक रहेंगे अल्लाह की मेहरबानी से। आपने 6 और 7 जो उनसा आपके इस हफ्ते का जो उनसा लकी नंबर है, इस्तग़फ़ार जितना हो पड़े, जितना इस्तग़फ़ार पड़े, तहीद मालिक की तहीद बयान करे। सफ़र का महीना है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। आपने मंगल और जुमे के दिन मिट्टी का प्याला या मिट्टी की प्लेट लेनी है, उसमें चीनी डालकर 1 चम्मच घी का, अगर नहीं डालना तो वैसे किसी को घी का आधा किलो का या पाव का पैकेट वो आपने देना है। साथ में वो शर्त ये है कि उसमें मिट्टी का बर्तन लाजमी हो, चीनी में, वो आपने मंगल और जुमे दिन लाजमी देना है। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला देखिएगा कितनी मेहरबानी करता है। बुर्ज जोज़ा, जेमिनी, मिथुन राशि। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि आपके सेनेट का मालिक जो उनसा वो इस वक्त 4थे घर में, आपके एग्जाल्टेड में, सीधा जो उनसा 10वें घर में, आपके रोजगार के घर पे, आपकी तरक्की के घर के, आपके प्रोफेशनल के घर को देख रहा है, वो एग्जाल्टेड का। और जुपिटर की बिल्कुल उस पर नज़र पड़ रही है, जुपिटर की नज़र सोने पे सुहागा है। यही वक्त है आपके पास, यही वक्त है अपने माली मामलात को बेहतर कर देगा। मत सोचे क्यों कौन क्या कर रहा है या किसी ने मेरे साथ क्या किया है। अब आपने सिर्फ ये सोचना है, ये करना है कि मैंने अपने साथ क्या करना है। अपनी तरफ मतवज्जो हो। ये हफ्ता आपके लिए बड़ा अहम है, खास तौर पर जेमिनी वालों के लिए। इस हफ्ते के शुरू में कोई खुशखबरी मिलने जा रही है आपको, कोई काम के हवाले से, कोई बिजनेस के हवाले से। आपकी ज़िंदगी में एक नुमाया जोन सी है, कोई चेंजिंग। लेकिन देखिए, तब्दीली बाहर से नहीं आती है, मेरी ज़िंदगी में बात याद रखिएगा। तब्दीली, चेंजिंग इंसान के अंदर से आती है। अगर ज़िंदगी अंदर से आती है तो मौत भी अंदर से आती है, हर चीज़ अंदर से आती है। सिर्फ क्या है कि हम बिल्कुल निचली सतह पे हम ज़िंदगी नहीं गुजारते। सांस नहीं निचली सतह से लेते, सांस भी ऊपर ऊपर से लेते हैं। अलबत्ता इस हफ्ते को ज़ाया
اس لمحوں کو ضائع کرنے کی کوشش مت کیجیے گا، نہ اس ہفتے کو ضائع کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ ہاں البتہ 6 اور 7 تاریخ کو ذرا تھوڑا سا محتاط ہو کے چلیے جا، بالکل صحت کے حوالے سے بھی اور کسی کے لین دین کے معاملات سے بھی محتاط ہو کے چلے گا۔ یہی آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ کے جتنے بھی کام بگڑے ہوئے ہیں ان کو پریکٹیکل طور پہ اپنی زبان سے، اپنی ذہنی صلاحیتوں کی وجہ سے اور اپنے باقاعدہ پریکٹیکل کی وجہ سے ان کو جو ان سے آپ ترتیب اور پازیٹیو طریقے پر اور اچھی ڈگر پہ جو ان سے آپ ان کو لے کے چل سکتے ہیں۔ یہ صرف آپ کے لہجے پر اور آپ کے بڑے پن پر میسر ہوتا ہے۔ یہاں پر میں نے اکثر دیکھا لوگوں کی دماغی جو ان کی عمر ہوتی ہے وہ تقریباً 4-5 سال ہوتی ہے، دماغ کی گروتھ بہت کم لوگوں کی یہاں پہ بڑھتی ہے۔ تو البتہ جتنی آپ اپنے اندر ابیلٹی پیدا کریں گے اتنا آپ کے لیے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ البتہ 8 اور 9 تاریخ جو سی ہے اس میں آپ کو باقاعدہ سفر پڑ سکتا ہے، مالی چیزیں بہتر ہوگی، بزنس کے حوالے سے بھی معاملات کافی بہتر ہونے جا رہے ہیں۔ اور کھانا مال کا مالک اس ہفتے کے آخر میں چندرما کے ساتھ باقاعدہ 10ویں گھر میں یوگ بنائے گا۔ وہاں پر اگر آپ کا ٹریڈ کا جن کا کام ہے، جن کا موبائل فونز کا کام ہے، جن کا باقاعدہ اسٹیشنری کا کام ہے، کیمیکلز کا کام ہے، اور جو لوگ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ہیں ان کے لیے یہ ہفتے کے آخری 2 دن بلکہ جمعہ ہفتہ جو ان سے اور اتوار کو تو ویسے ہی آف ہوتا ہے، جمعہ ہفتہ بڑا اہم ہے، اس میں آپ کے لیے کافی آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ازدواجی زندگی آپ کی بالکل بہتر رہے گی۔ بزنس میں بس اب آپ کے جو ان سے کسی وقت بھی چیک لگ سکتا ہے۔ اولاد کے معاملات میں تھوڑا ابھی بھی دیکھ بھال کر چل رہا ہوگا، جذباتی فیصلے کوئی نہیں کرے، اور لو اور رومانس کے معاملات میں جو ان سے بالکل احتیاط کیجیے گا۔ اور بچوں کو خاص طور پر اپنی تعلیم کے حوالے سے یہی وقت ہے فوکس کرنے کی کوشش کیجیے، بالکل فوکس کرنے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ کا من جو ان سے بالکل تعلیم میں یا آپ کا دماغ میں الجھاؤ پیدا ہو رہے ہیں، آپ کے وچار نہیں آپ کو پڑھنے دے رہے، ادھر ادھر من بھاگتا ہے یا خیال بھاگتے ہیں، تو گھر میں ایک پراپر طور پر کو علیحدگی جو ان سے کمرے میں جو ان سے اپنے آپ کو تھوڑا سا اکیلا کرے اور انشاءاللہ تعالیٰ فوکس کرے، بالکل ہوگا۔ باقی مالک بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور جن لوگوں نے سی وی جاب کے حوالے سے دی ہوئی ہے وہ بھی تیاری پکڑے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سیٹن ضرور 8ویں میں ہے لیکن گھبرانا نہیں ہے آپ نے۔ ہاں ہفتے کو ذرا تھوڑا دیکھ بھال کے چلیے گا اپنے معاملات کو۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 5 اور 8 ہے۔ دیکھیں سورہ واقعہ آپ نے جو سی ہے نا، یہ آپ نے ہفتے اور اتوار والے دن، یہ آخری 2 دن آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اگر جن کو نہیں آتی تو وہ یا اللہ یا رزاق، یہ آپ نے جو سا رزق کے لیے، سورہ واقعہ بھی رزق کے لیے ہے۔ جن کو نہیں قرآن پاک آتا وہ یا اللہ یا رزاق، یہ آپ نے 300 مرتبہ پڑھنا ہے، اور درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا۔ 2 لڈو، 2 پھل، کوئی سے بھی پھل لے لے، اور ساتھ میں جو میٹھی سونف ہوتی ہے، جو باقاعدہ بچوں کی میٹھی سونف ہوتی ہے، وہ تھوڑی سی لے کے، ساتھ تھوڑے پیسے وہ آپ نے کسی فقیر کو دے دے، اور یہ آپ نے بدھ اور ہفتے والے دن دے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا۔ برج سرطان، کینسر، کرک راشی، اپنے رویے اور لہجے پہ ذرا کنٹرول کیجیے۔ طبیعت میں اتنی بھی جلد بازی اچھی نہیں ہوتی، یہی وجہ کہ آپ بولتے وقت بالکل ہی سوچتے، چاہے آپ بالکل کسی کے حق میں بہتری کیوں نہ ہو، آپ کی نیت صاف ہے آپ کا، لیکن آپ کا طریقہ کار غلط ہو سکتا ہے۔ ذرا تھوڑا سا جو ہے اپنے الفاظوں پر، اپنے لہجے پر اور اپنی طبیعت پر کنٹرول کرنے کی کوشش کیجیے۔ مالی اخراجات بالکل بڑھے ہوئے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس ہفتے کے شروع میں ذرا صحت کا خاص خیال رکھیے گا۔ ہاں کریئر کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کو بالکل تشویش کی طرف لے جا رہی ہے، بڑی گہری تشویش میں آپ اس وقت مبتلا ہیں، اور چینجنگ بھی چاہ رہے ہیں، لیکن ابھی کچھ ایسی خاص نہیں ہے۔ 6 اور 7 تاریخ کو کچھ جذباتی فیصلے کرنے جا رہے ہیں، برائے مہربانی میں پھر کہوں گا جذبات پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ ازدواجی زندگی میں جو ان سے اگر اس میں کوئی خرابی یا کوئی خلل پیدا ہوا ہے تو یہ 6 اور 7 تاریخ، یہ 2 تاریخیں بڑی اہم ہیں، اس میں ذرا کنٹرول کرنے کی کوشش کیجیے گا، کوئی بھی فیصلہ مت کیجیے گا۔ اور برائے مہربانی کسی کے ساتھ دیکھیں 2 قدم بھی، چاہے وہ آپ کا جیون ساتھی کیوں نہ ہو، 2 لمحے جو ان سے ہیں جو یادگار گزرے ہو ان کو ضرور مد نظر رکھ لیجیے گا۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کے بالکل آپ صرف اس کی برائی کو صرف سامنے رکھ کے چلتے چلے کہ اس نے یہ کیا وہ کیا، کسی کے اچھے لمحے بھی جو ان سے وہ بھی سامنے رکھ کے سوچیے گا ضرور۔ البتہ کوئی فیصلہ مت کیجیے گا۔ بزنس میں بھی کسی سے کوئی ڈیل کرنے کی کوشش نہیں کرنی 6 اور 7 تاریخ کو۔ کچھ لوگ آپ کو باقاعدہ لالچ میں یا اکسانے کی کوشش کریں گے، یہ فائدہ ہو سکتا ہے، یہ اس طرح کر لے، بالکل نہیں آپ نے کرنا، احتیاط کیجیے گا۔ ہاں البتہ
8 और 9 तारीख को जो सा कुछ आपको खबर मिल सकती है, कोई रिलेटिव के हवाले से, कोई वालदा की सेहत का वहाँ पर खास ख्याल रखना होगा। वहाँ पर आकर भागदौड़ तो रहेगी लेकिन पैसे आपके पास ज़रूर आएंगे। अलबत्ता सर जो इस हफ्ते का आखिरी दिन है जुम्मा और हफ्ता, वो आपके लिए बेहतर और साजगार हो सकता है। वहाँ पर आकर इस हफ्ते के सारे धोने जो उनसे धुल जाएंगे, खासतौर पर डेली बेसिस पे काम करने वालों के लिए, जो गवर्नमेंट मुलाजम है उनके लिए वहाँ पर आकर आपको जो है अनएक्सपेक्टेड तौर पर पैसे भी आ सकते हैं, सफ़र भी पड़ सकता है और बैरून मुल्क से भी कोई कॉल आ सकती है। अगर आपने कोई सफ़र का इरादा किया हुआ या इमिग्रेशन के हवाले से कोई काम रुके हुए हैं, जुम्मा और हफ्ता ये 2 दिन बिल्कुल याद रखिएगा, आपको कोई कॉल आ सकती है जिसमें आपकी बाकायदा तबीयत में बेहतरी आएगी और ज़्यादा अपने आप को अच्छा फील करेंगे। अज़दवाजी ज़िंदगी में फिर कहूँगा देखभाल के चलेगा, भाइयों के साथ कीजिएगा। अपनी इनकम ऑफ सोर्स को बेहतर बनाने के लिए जल्दबाजी मत कीजिएगा। किसी भी नेगेटिव काम की या किसी ऐसे काम में सरगर्मियों में हिस्सा लेने की कोशिश मत कीजिएगा जिससे रेपुटेशन ख़राब हो। यहाँ पर अगर कोई बदलाव आया, आपने ज़बरदस्ती अपने अंदर को बदलाव लाने की कोशिश की तो मामला ख़राब हो सकते हैं। खुदा को याद कीजिएगा, जितना आप अपने साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे आपके लिए उतना ही बेहतर होता चला जाएगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा आपके लिए। लकी नंबर 2 और 7 है। कलमा शरीफ कसरत से पढ़े, तहीद का जिक्र जितना हो सकता है करे। मंगल और बुध जुमेरात को आपने जो है ना बाकायदा अपने आबाओ अजदाद के नाम का खुद होता तो खुदा के नाम का है, उनके साले सवाब के लिए आपने खाना ज़रूर देना है। कोशिश कीजिएगा जुमे को कब्रस्तान ज़रूर कर जाइएगा। अगर आपके आबाओ अजदाद में कोई फौत हो चुका हुआ है उनके लिए हाथ ज़रूर उठाइएगा, खाना ज़रूर दीजिएगा। ये मंगल बुध और जुमेरात को इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। बुर्ज असद लियो सिंह राशि, आपके लिए तो बड़ा सुनहरी मौका है। स्टैंडर्ड का मालक घर में, सूरज अपने घर में। बराए मेहरबानी सुबह को उठने की कोशिश कीजिए, फितरत के साथ बेदार होने की कोशिश कीजिए। देखिए आपकी ज़िंदगी में कितनी तब्दीली आती है। लियो वाले जिनको सूरज जिनका पैदाइशी ख़राब है उनके लिए बड़ा अच्छा मौका सूरज को ठीक करने का। सूरज का मतलब ये नहीं है कि सूरज जो सा उसको मरहम पट्टी करने की मैं बात नहीं कर रहा, या दवाई देने की बात नहीं कर रहा। उसके एलिमेंट जो से आपके अंदर है वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। बराए मेहरबानी सुबह को उठने की कोशिश कीजिए। जिनको विटामिन डी की कमी है, जिनको खौफ पैदा रखता है, जिनको बाकायदा खुद एतमादी की कमी है, उनके लिए ज़रूरी है कि सूरज के सामने ये 10-12 दिन जो सा बिल्कुल सामने आके खड़ा होना शुरू हो जाए और खुदा की वादियत बयान कीजिए। देखिए खुदा का वास्ता है आपकी ज़िंदगी में आपकी समस्याएँ कितनी कम होना शुरू हो जाएगी। अब इस हफ्ते के शुरू में जो उनसे आपको खुशखबरी मिल सकती है, कोई औलाद के हवाले से खुशखबरी, कोई दोस्तों के हवाले से, कोई आउटिंग का भी प्रोग्राम बनेगा, कोई इनकम ऑफ सोर्स भी बनेगा, कोई बैरून मुल्क से भी आपको जो उनसे कोई खबर आ सकती है। और यहाँ तक के जो फीमेल ख़वातीन हैं उनके लिए जो उनसे ख़ास तौर पर जो अपने बाकायदा बच्चों के हवाले से, उनकी पैदाइश के हवाले से, जिनकी शादी को काफ़ी देर हो चुकी हुई अभी तक नहीं है, उनके लिए भी जो उनसे ना कुछ चीज़ें बेहतर होने जा रही हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जिनके औलाद की महरूमी है वो जो उनसे सूरज के सामने खड़ी होना शुरू हो जाए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर कर देगा। इस हफ्ते के 6 और 7 तारीख को ज़रा सेहत का खास ख्याल रखिएगा। वहाँ पर आकर मामू के ख़ानदान से कोई थोड़ी सी कोई मिडभेड़ हो सकती है और उनका करियर के हवाले से भी कुछ चीज़ें आपको जो उनसे बिल्कुल खबरें आप तक पहुँच सकती है, लेकिन उनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। वो सिर्फ अफसानी कहानियाँ हो सकती हैं या ऐसा कह ले को प्रोपोगंडा या कुछ ऐसी चीज़ें जो उनसे आपके कानों तक पहुँचेगी, लेकिन आपने उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं करना। अलबत्ता इस हफ्ते का जो उनसे 9 और 10 तारीख ये बड़ी अहम है। यहाँ पर आकर ज़वाजी ज़िंदगी में कुछ बेहतरी आ रही है। मैं फिर कहूँगा अपने ईगो को कम करने की कोशिश कीजिएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, देखिए तबीयत में रोमांटिक बहुत ज़्यादा है और अपने आपकी जज्बाती कैफियत इस वक्त बहुत पीक पे है, लेकिन इतना तेज़ भागने की कोशिश मत कीजिएगा जिससे जो उनसे आपकी वजह से कोई नुकसान हो जाए। आपके लव और रोमांस के मामलात में कोई थोड़े से हालात को बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वो आपकी वजह से हो सकते हैं। अलबत्ता अज़दवाजी ज़िंदगी को बेहतर करने की कोशिश कीजिए। बिजनेस में बिल्कुल तेज़ी आएगी और यही वक्त है अपने आप को कैश कराने का। आपके मुंह से निकले हुए अल्फाज बिल्कुल पूरे हो सकते हैं। आपकी सोशल एक्टिविटी बढ़ेगी, आपके ताल्लुकात बनेंगे। आपके अगर बाकायदा लोकल गवर्नमेंट में या सेमी गवर्नमेंट में या जुडिशरी के काम में कोई काम रुके हुए थे वो भी होने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए ये हफ्ता बहुत अहम है। बैरून मुल्क के सफ़र के लिए मामला जो रुके हुए थे वो भी होंगे। वालिद की तरफ से फ़ायदा हो सकता है। और यहाँ तक कि आप कोई भी आप फैसला करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो ख़ानदान में जो काफ़ी दिनों से या काफ़ी देर से अटका हो या ज़मीन और जायदाद के हवाले से हो, वो बिल्कुल आपका माना जाएगा। लेकिन फैसला करते वक्त डिक्टेटरपन बिल्कुल मत लाइएगा और कोशिश कीजिएगा मुकालमे में उतरने की।
پیار و محبت سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے فیصلوں کو لوگ جو سا باقاعدہ ترجیح دیں گے اور اس کی آنر کریں گے. اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے. ریلیٹیو اور بہن بھائیوں کے ساتھ خاص طور پر ذرا تعلقات بہتر رکھنے کی کوشش کیجیے گا. اب لیو والوں کا جن کا امپورٹ ایکسپورٹ کا کام ہے ان کو اس ہفتے کے مڈ میں خوشخبری مل سکتی ہے. کنسٹرکشن کا جن کا کام ہے ان کو جو ہے ان کو بالکل ان کا کوئی رکا ہوا کام ہو سکتا ہے. البتہ اپنے آپ کو جو ان سے جلدی بیدار کرنے کی کوشش کیجیے, فطرت کے ساتھ اٹھنے کی کوشش کیجیے, آپ کی زندگی کے مسائل کم ہونا شروع ہو جائیں گے. اب آپ کا جو لکی نمبر ہے وہ 4 اور 5 ہے. یا اللہ یا قادر, یا اللہ یا قادر, یہ آپ نے 400 مرتبہ پڑھنا ہے, صبح شام پڑھنا ہے. آپ نے درود پاک کثرت سے پڑھنا. ہفتہ اتوار اور پیر والے دن, یہ 3 دن آپ نے چاول, شکر اور سفید تل یہ آپ نے کیلوں کو ڈالنا ہے. اور یا اللہ یا قادروں کا ورد جاری رکھنا جب آپ نے یہ کیلوں کو ڈالنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا اللہ کتنی مہربانی کرتا ہے. برج سنبلا ورگو کنیا راشی 10ویں گھر کا مالک یعنی عطارد آپ کے اپنے اسٹینڈرڈ کا مالک آپ کے گھر میں, وہ بھی ایگزالٹڈ کا جوپیٹر اس کو دیکھ رہا ہے. خدا کی بڑی خاص رحمت ہوتی ہے ان لوگوں پہ جو اپنی زندگی فکری زندگی کی طرف مبتلا کرتے ہیں, اس کا رخ خود کی طرف موڑتے ہیں, اور یہ گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے. ذہانت جون سی ہے وہ انسان گاڈ گفٹڈ لے کے پیدا ہوتا ہے. دماغ اعلیٰ کار ہوتا ہے, دماغ ذہن نہیں ہوتا. یہ بات یاد رکھیے گا, غلط ہے یہ کہ دماغ بڑے ذہین ہے. ذہانت اندر سے پنپتی ہے. تو بہرحال بڑے اہم دن ہے آپ کے لیے. اپنی عقلی صلاحیتوں کو, اپنی ذہانت کو بروئے کار لائیے, اور پریکٹیکل طور پہ جو ان سے یہی وقت ہے فیصلے کرنے کا. اور یہ یہاں پر آ کر یہ مت سوچیے گا کہ نفع ہوتا ہے کہ نقصان ہوتا ہے. نفع نقصان سے باہر آ کے سوچیے گا. یہ سوچیے گا کہ یہ میرٹ ہے, جو بھی آپ نے کام کرنا ہے یہ میرٹ پہ ہے. ہمیں ہمیشہ نقصان, نفع اور نقصان یہ دونوں چیزیں جو ان سے انسان کی زندگی میں زیادہ انسان کو جھنجھوڑتی ہیں. زیادہ نفع بھی انسان کی زندگی میں اچھا نہیں ہوتا, نقصان بھی اچھا نہیں ہوتا. صرف میرٹ کو مد نظر رکھ کے چلیے. باقی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا. اس ہفتے کے شروع میں کوئی گھریلو ذمہ داریاں بننے جا رہی ہیں. والدہ کی طرف صحت کے آپ کو خاص خیال رکھنا ہوگا. ہاں البتہ سوشل ایکٹیویٹی بڑھے گی آپ کی. کچھ لوگ نئی شکلیں, نئے رابطے اور نئے تعلقات جو ان سے ہیں بالکل بنیں گے, اور نئے سفر کا آغاز بھی ہو سکتا ہے. یہ آپ کے لیے جو ان سے بڑا قیمتی لمحات ہوں گے. اور ان لوگوں سے باقاعدہ آپ تو کچھ سیکھیں گے, وہ بھی آپ سے بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے. لیکن بناوٹی طور پر بالکل نہ بناوٹ دکھانے کی کوشش مت کیجیے گا. جو ہے اسی کو سامنے رکھ کے چلنے کی کوشش کیجیے گا. البتہ 6 اور 7 تاریخ کو دوستوں کے ساتھ کو تھوڑا سا ماحول خراب ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی کچھ باتیں جو بالکل دلیلی طور پر ٹھیک ہوں, جذباتی طور پر بالکل ٹھیک نہ ہو, ان کو جو ان سے کوئی ٹھیس پہنچ سکتی ہے. اب ورگو والوں کو اولاد کے معاملات میں ذرا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا. ان کے فیوچر کے حوالے سے بڑا آپ کو جو ان سے سوجھ بوجھ سے کام دینا ہوگا. تعلیم کے حوالے سے خاص طور پر جو ٹین ایجز بچے ہیں 6 اور 7 تاریخ کو اپنے جذبات پہ کنٹرول رکھ کے کرنے کی کوشش کیجیے گا. اور تعلیم کے معاملات میں کسی بھی گھر سے یا استاد سے کسی بھی غلط بیانی کرنے کی کوشش مت کیجیے گا. اس ہفتے کے آخر میں جا کے کوئی بزنس میں کوئی بہتری بالکل آ رہی ہے. آپ کے بزنس جو ہے وہ اس کا گراف اوپر جانے والا, مالی چیزیں بہتر ہونے والی ہیں, ازدواجی زندگی میں بہتر آنے شروع ہو جائے گی. اور جن کو کچھ شادی کے معاملات رکے ہوئے تھے بالکل آپ جو ان سے کچھ چیزیں جو ان سے بے ترتیب ہوئی تھی, وہ بے ترتیبی اس لیے تھی کہ آپ کے جو ان سے پیکیجز جو ان سے بعض لوگ شادی نہیں پیکیجز ڈھونڈتے ہیں کہ میں یہاں کا پیدا ہو سکتا ہے یہاں, ان کو ذرا تھوڑا ایک طرف رکھ کے چلے گا. انشاءاللہ تعالیٰ شادی کے معاملات بھی بہتر ہونے جا رہے ہیں. تو جن کا امپورٹ ایکسپورٹ کا کام ہے, موبائل فونز کا کام ہے, فاسٹ فوڈ کا کام ہے, ان کو 8 اور 9 تاریخ ان کے لیے بڑی اہم ہے. ان کا مالی بجٹ ان کے جو ان سے مالی طور پر فائدہ ہونے جا رہا ہے. گورنمنٹ افراد جو ان سے ہیں باقاعدہ جو سرکاری ملازم افراد ہیں, ان کی جو پروموشن کے معاملات رکے ہوئے تھے وہ تو بہرحال آگے نکلیں گے اور بہتری کی طرف نکلیں گے. لیکن کچھ اختیارات بھی آپ کو ملنے جا رہے ہیں. کچھ آپ کی قلم میں پاورز اور آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ بھی جو ان سے وہ پاور پکڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بالکل اپنے اخلاق کو اچھا رکھنے کی کوشش کیجیے گا. یہی وقت ہے کہ لوگ آپ سے کچھ سیکھیں اور اپنے آپ کو جتنا سماج کے لیے تقسیم کریں گے پازیٹیو طور پر آپ کے لیے اتنا بہتر ہوتا چلا جائے گا. اخراجات بالکل بڑھیں گے. البتہ بھائی آنکھ کا ذرا خیال رکھے گا.
اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ گھر میں جو سا جہاں پر آپ سوتے ہیں اگر اس کی کوئی روشن دان یا کوئی کھڑکی وغیرہ ہے تو وہ صبح جو سا سورج سے پہلے اس کو کھولیے گا ضرور، سورج کی کرنیں ضرور کمرے میں داخل ہونے دیجیے گا، اس میں ہر قسم کی جو سے نوسط وہ بالکل ختم ہو جائے گی۔ البتہ بیوی پہ خرچہ پڑ سکتا ہے لیکن کوئی بات نہیں، اخراجات تو ویسے بھی آپ کے کافی حد تک جو ہے وہ ہیں، تو اگر بیوی پر بھی جائز خرچہ پڑتا ہے تو ٹال مٹول مت کیجیے گا ورنہ تھوڑا سا گھر کا ماحول خراب ہو سکتا ہے۔ آپ کے لیے جو اس ہفتے کا لکی نمبر 9 اور 3 ہے، درود پاک آپ نے کثرت سے پڑھنا ہے، بالکل کثرت سے پڑھنا ہے اپنا درود پاک، اور کوشش کیجیے گا کہ کالے تل، ایک تو سفید تل ہوتے ہیں، کالے تل یہ آپ کو پنسار کی دکان سے ملیں گے، اگر کالے تل نہیں ملتے تو سرسوں کا تیل وہ آپ نے کسی فقیر کو دے دینا، 1.25 پاؤ لے کے دے دینا۔ کالے تل اگر ملتے ہیں تو وہ روزانہ کی بنیاد پر آپ نے ڈالنا ہے۔ درود پاک آپ نے کثرت سے پڑھنا ہے اور خدا کی بادنیت کثرت سے بیان کرنی ہے، چاہے سورہ اخلاص پڑھ لیں، کلمہ شریف پڑھ لیں، آیت کریمہ پڑھ لیں، کثرت سے پڑھیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کتنی مہربانی کرتا ہے۔ برج میزان، لبرا، تلا راشی، اس ہفتے کے شروع میں باقاعدہ جو ان سے آپ کے اسٹینڈرڈ کا مالک وہ ٹرانسفر کر چکا ہے آپ کے 11ویں گھر میں، جو آسمید کا گھر ہے، سورج بھی وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سورج جو ان سے وہ 31 اگست کو جو گزر چکا ہوا ہے اتر پھالگنی نچھتر یعنی زورا جس کا مالک ہے اس میں آ جائے گا۔ یہ آپ کے پاس بڑا سنہری موقع ہے، بالکل اپنے آپ کی چھوٹی موٹی کوئی خواہش بھی پوری ہو سکتی ہے، اپنے آپ کو جتنا ایکٹیو کر سکتے ہیں آپ کر لیں، اپنے انکم آف سورس میں جتنی بھاگ دوڑ کریں گے، جتنا ذہنی طور پہ آپ چیزوں کو پلان کر کے چلیں گے وہی آپ کے لیے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ دوستوں کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی، کوئی درینہ دوست جو سا جس سے کوئی آپ کی ناراضگی تھی اس سے بھی کوئی ملاقات کے اسباب پیدا ہو سکتے ہیں، اور باقاعدہ وہ تلخیاں، وہ غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں، گورنمنٹ کے معاملات میں بھی بہتری آ سکتی ہے۔ البتہ اس ہفتے کے شروع میں جو ہے نا سفر تو پڑے گا لیکن کوئی اتنا اس میں آپ کو خاص فائدہ نہیں ہونے والا، سفر میں جس نیت بھی جائیں گے کوئی اتنا خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ البتہ ہفتے کے مڈ میں جا کے 6 اور 7 تاریخ کو جا کے جو ہے نا کوئی گھریلو ذمہ داریاں بڑھیں گی، وہاں پہ کچھ لوگ آپ کو باقاعدہ چاہے آپ کے قریبی ریلیٹیو کیوں نہ ہو یا گھر کے افراد کیوں نہ ہو، کوئی جذباتی فیصلہ کروانے پر ضرور آپ کو اکسائیں گے، لیکن فضول کی باتوں پہ بالکل دھیان مت دیجیے گا اور اپنے روزگار اور انکم آف سورس کی طرف زیادہ توجہ دینے کی کوشش کیجیے گا۔ اولاد کے معاملات میں تھوڑی سی بہتری تو اب بالکل آنی نظر ہوگی ہوئی ہے، چاہے ان کے فیوچر کے حوالے سے ہے، لیکن پھر بھی آپ کو جو ہے نا آنکھیں بالکل نہیں بند رکھیے گا، اسٹمک کا خاص خیال رکھیے گا، اور ایک بات کا خاص خیال رکھیے گا، کسی کے ساتھ کوئی ہمدردی یا نیکی کرتے وقت یہ ضرور دیکھ لیجیے گا کہ یہ شخص آپ کی زبان سے نکل بھی کمٹمنٹ پہ پورا اترے گا بھی کہ نہیں اترے گا، یہ نہ ہو کہ آپ اس کے ساتھ ہمدردی یا نیکی کریں اور وہ بالکل آپ کو جو ہے پھنسوا دے، یعنی آپ کی جو آپ کسی کے ساتھ کسی اس کی گارنٹی دیتے ہیں یا کسی قسم کا کوئی معاہدہ کرتے ہیں اس میں وہ پورا نہ اترا تو اس سے آپ کی ریپوٹیشن خراب ہو سکتی ہے۔ نئے لیٹیگیشن کی طرف مت جائیے گا، کوئی مخالفت لینے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے، بس ادھر ادھر کی باتوں پر دھیان چھوڑ کے صرف اپنے فیوچر اور روزگار کی طرف دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالی اللہ بہتری کرے گا۔ بیرون ملک کا سفر بالکل تیار کرا ہوگا آپ کا، اور امیگریشن کے حوالے سے کچھ چیزیں ڈسٹرب تھی وہ بھی بہتر ہے، بینکنگ کے حوالے سے بھی کچھ معاملات کو بہتری کی طرف آنے والے ہیں، رہائش کی چینجنگ کے بارے میں کچھ آپ چاہے دفتر کے ماحول میں کو تبدیلی کی طرف جا رہے ہیں تو بھی تھوڑا ذرا سکون لے لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اسٹمک کا خاص خیال رکھے گا، خاص طور پر جو فیمیل ہے ان کو اپنے جن کو یورل کا مسئلہ ہے وہ ذرا احتیاط کرے تو زیادہ بہتر ہوگا، پانی کا استعمال زیادہ رکھے اور ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کرے۔ ہاں، منگل 8ویں گھر میں ایک چیز کا خاص خیال رکھیے گا، ازدواجی زندگی میں ذرا دیکھ بھال کے چلے گا، اور دوسرا دوران سفر ذرا خیال کیجیے گا اور اپنے بارے میں تو سوچیے گا لیکن راستے پہ دوسرے چلتے ہوئے لوگوں کے بارے میں بھی ضرور سوچیے گا، کوئی لاپرواہی جلد بازی کا مظاہرہ مت کیجیے گا ورنہ ذرا سی کوتاہی سے کوئی بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ یا اللہ یا حفیظو، بے شک وہ حفاظت کرنے والا ہے۔ 303 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، 303 مرتبہ، اس سے 3 مرتبہ پہلے آیت الکرسی پڑھ لے، بعد میں بھی آیت الکرسی پڑھ لے، تو گھر سے نکلتے وقت 303 مرتبہ پڑھ کے اپنے سینے پہ پھونک مار کے نکلے گا، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ پیر منگل کو آپ نے گوشت پھینکنا، منگل کو ناغا ہوتا ہے، مرغی کا گوشت بھی لے کے پھینک سکتے ہیں۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 2 اور 6 ہے۔
برج اقرب، اسکارپیو، وृश्चिक राशि، वाटर साइन, केंद्र में सूरज, लगन का मालक केंद्र में। इस हफ्ते के शुरू में कुछ माली चीज़ें बेहतर होने जा रही हैं। कुछ सेविंग के बारे में आप सोच रहे हैं, कोई पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप जो उनसे अपने जो उनसे पैसे जो उनसे अपना सरमाया वो प्रॉपर्टी के काम में इन्वेस्ट कर दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। शराकत की तरफ अगर आप बिजनेस के हवाले से किसी से करना चाहते हैं तो उसमें ज़रा देखभाल के कीजिएगा। अभी तो बड़े मीठी मीठी बातें हैं और बड़े बड़े अच्छे अच्छे ख्वाब भी हैं, लेकिन आगे चल के ये मामला जो उनसे हैं बिल्कुल एक भयानक रूप अख्तियार कर सकते हैं। तो शराकत के मामले में ज़रा देखभाल के चलिएगा। बाय रिटर्न हर चीज़ आपने करनी है, वैसे कुछ नहीं करनी। इस हफ्ते के मिड में जाके 6-7 को बिल्कुल आपके ज़राए ब्लॉग के जितने भी काम हैं या सोशल मीडिया से हवाले से जो भी चीज़ें हैं उसमें थोड़ी सी आपको भागदौड़ रहेगी और कुछ ऐसी खबर भी मिल सकती है जिसको आपको खदशा हो सकता है कि ये ना हो जाए वो ना हो जाए, लेकिन होगा कुछ नहीं अल्लाह की मेहरबानी से। हफ्ते का जैसे इख्तिताम की तरफ अब ये हफ्ता बढ़ेगा वहाँ पर आके कुछ जो सा रोज़गार के मामला में बेहतरी आएगी। कोई गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई आपका काम रुका हुआ है उसमें आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आपके बिजनेस के हवाले से कुछ चीज़ें जो उनकी बेहतर हो सकती हैं। माली ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा और कुछ आपको जो सा समाजी को ऐसा काम करने को मिलेगा जिससे आपकी इज्जत वक़ार का ग्राफ बिल्कुल हाई होगा। औलाद के मामला बिल्कुल ठीक है। जुपिटर 5वीं नज़र देख रहा है आपको, बिल्कुल रूहानी तौर पर जो सा कुछ चीज़ें आपके लिए बड़ी बेहतरी की तरफ जा रही हैं। जितना आप डोनेट करेंगे, जितना लोगों के साथ भलाई करेंगे आपके लिए उतना बेहतर होता चला जाएगा, लेकिन लिमिट में, लिमिट से बाहर नहीं। हाँ, अपनी इस्तात को मद्देनज़र रखते हुए चलिएगा। और बाकी अखराजात तो बढ़ेंगे, लेकिन साथ साथ आपके इनकम ऑफ सोर्स भी जो उनसे है, पैसे भी आपको कोई ना कहीं से ज़रूर आएंगे। और जिनका ट्रेड का काम है, गारमेंट्स का काम है, या जो मौसीकी की दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं, जो आर्ट की दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए इस हफ्ते के मिड में जाकर कुछ खबरें मिल सकती है। अलबत्ता फार्मेसी के हवाले से भी जो रिलेटेड हैं और ख़ास तौर पर जो जिनका फास्ट फूड का काम है, इस हफ्ते उनका जो उनसे माली ग्राफ वो बिल्कुल ऊपर जाने वाला है। अज़दवाजी ज़िंदगी में थोड़ा सा ज़रा देखभाल के चलेगा। मंगल 7वें घर में है, वो जो फीमेल है उनको अपने गुस्से पे ख़ास कंट्रोल रखना होगा और इधर उधर की बातों की तरफ बिल्कुल ध्यान न दीजिएगा। बिल्कुल अपने आप को बैलेंस करके चलिएगा। माथे पे चोट लगने के खदशे है, बिल्कुल माथे खुद, ये मैं फीमेल की बात कर रहा हूँ, ज़रा बैलेंस करके चलिएगा। बाकी मामला तो आपके ठीक रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। इमिग्रेशन के हवाले से बैरून मुल्क में जो आपको कोई पेपर का मसला है या कोई सालम जिन्होंने लिया हुआ है, यही उनके लिए सुनहरी वक्त है कि अपना काम जो उनसे तेज़ी से निपटाने की कोशिश करें। अपने वकला के साथ अपने जो भी मामला आता है उसको बैठ कर उसको बिल्कुल उसको थोड़ा सा आप चार्ज करने की कोशिश करें। ये इसी हफ्ते बिल्कुल हो सकते हैं। आपने जो उनसे या अल्लाह हो या वाहिद हो, बेशक वही वाद शरीक है, ये आपने जो उनसे ना आपने 306 मरतबा पढ़ना है। कितनी मरतबा? 306 मरतबा। लकी नंबर 4 और 1 है। आपने शक्कर, सूजी और सफ़ेद तिल ये रोज़ाना की बुनियाद पर कीड़ों को डालने हैं। बाकी मेरा मालिक बेहतर करेगा। धन राशि यानी सैजिटेरियस, बुर्ज कौस, इस हफ्ते के शुरू में तबीयत बड़ी एक अजीब सी हलचल महसूस होगी। कुछ खदशात भी बढ़ेंगे, कुछ खौफ भी बढ़ेगा, उसके बावजूद तबीयत रोमांटिक भी होगी। मतलब किसी भी लम्हे कुछ भी जो सा तबीयत जो सा ना आपकी एक मिजाज पर आप बिल्कुल नहीं खड़े रह सकते। बदलाव बहुत है इस हफ्ते के शुरू में तबीयत के लिहाज से, लिहाजा इजी मनी की तरफ भी मन भागेगा और दोस्तों के साथ कुछ पुरानी यादें भी जो सी हैं वो भी ताज़ा करने को मौका मिलेगा। कुछ लोग आपसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे और ज़्यादातर आप भी लोगों के राब्ते में रहेंगे। हाँ, इस हफ्ते की 6 और 7 तारीख में जो है ना ज़रा पैसों के हवाले से ज़रा देखभाल के चलेगा। आपके हाथों में कोई छोटा मोटा नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। किसी को उधार देने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर उधार दिए तो वो भी मिलने की तवक्को नहीं है, वो सामने वाला बिल्कुल कमिटमेंट पर पूरा नहीं उतरेगा। और दूसरा, जज्बाती गुफ्तगू, चाहे मज़हब के हवाले से हो, फ़िक़्ह के हवाले से हो, पॉलिटिक्स के हवाले से हो, किसी के साथ जो है ना जज्बाती गुफ्तगू करने की कोशिश मत कीजिएगा। ख़ानदान में भी कुछ चीज़ें जो हैं बिल्कुल सामने उभर के आ सकती है, चाहे आपने वो को बात की हुई हो या ना आपके इल्म भी ना हो, लेकिन उसका सारा बताम सारा मलबा आप पे डल सकता है। अलबत्ता इस हफ्ते के आखिर में जाके जो है ना जैसे इख्तिताम की तरफ ये हफ्ता बढ़ेगा वहाँ पे कुछ सफ़र पड़ेगा। बहन भाइयों के साथ कुछ ताल्लुकात में बेहतरी है, कोई डायलॉग, कोई मकालमा, कोई लेन देन के मामला में कुछ चीज़ें जो उनसे वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, लेकिन मकालमे की सूरत में होगी। लड़ाई झगड़े की तरफ मत जाइएगा। मुखालफ
جو مرضی کر لیں وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن جب بھی نقصان کریں گے آپ اپنا خود کریں گے۔ بالکل پرانی باتوں کی طرف مت دیجیے گا، اور جن لوگوں کو آزمایا ہوا ان کو بالکل آپ نے جو ان سے آزمانے کی کوشش نہیں کرنی۔ سفر آپ کا بالکل پڑ سکتا ہے، ازدواجی زندگی میں بڑی بہتری آ سکتی ہے۔ لائف پارٹنر کے ساتھ جتنی مشاورت کریں گے اتنا آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اور اگر آپ اپنے روزگار کے، اگر آپ اپنے بزنس میں کسی کو سلیپ پارٹنر اگر بنانا چاہتے ہیں تو بالکل آپ کا لائف پارٹنر وہی بھی آپ کا جو ہے بزنس پارٹنر پر اگر اسے شراکت کے طور پر رکھتے ہیں تو وہ بالکل آپ کے لیے سود مند ثابت ہوگا۔ کو پراپرٹی وغیرہ ان کے نام کی لے لیں، کو پرائز بانڈ لے لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتری کرے گا۔ ہاں گورنمنٹ سرکاری جو ملازم ہیں ان کے لیے جو ہے نا یہ ہفتے میں کچھ بدلاؤ دکھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جو لوگ آپ کی مخالفت میں تھے، جو لوگ آپ کے بالکل پروپیگنڈے میں جو ایک مہم چلا رہے تھے، وہی لوگ آپ کے سامنے جو ان سے سرنڈر کرنے والے ہیں۔ باقی سارے معاملات انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک رہیں گے۔ صحت کا ذرا خاص خیال رکھیے گا، خاص طور پر کڈنی کا پانی کا استعمال ذرا زیادہ کیجیے گا۔ سلام قولوں میں رب الرحیم کا ورد آپ نے کرنا، اول آخر درود پاک پڑھنا، جتنا بھی ہو، بے شک جتنا بھی ہو سلام قولوں میں رب الرحیم پڑھیے گا۔ جن کو خدائے برزر کی طرف سے سلام کہا جائے گا، اور جب اس کی طرف سے سلام کہا جائے تو پھر یہ دنیا کیا ہے، یہ آپ لازمی کیجیے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ شکر لے لینی ہے، کوئی کلو یا 2 کلو، 2.5 مٹھی روز کی آپ نے شکر نکالنی ہے، سلام قولوں میں رب الرحیم پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور وہ آپ نے کسی باغ میں کسی درخت کے نیچے، درخت کی جڑ پہ کیروں میں وہ ڈال دیا، 2.5 مٹھیاں روز شکر کی۔ جمعرات کو کھانا ضرور دیجیے گا کسی فقیر کو، اور اللہ کے نام کا دیجیے گا۔ باقی میرا مالک بہتر کرنے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کے لیے سب سے لکی نمبر 7 اور 3 ہے۔ برج جدی، کیپریکون، مکر راشی، اس ہفتے کے شروع میں جو ان سے بالکل ڈونیٹ کرنے کا موقع ملے گا، خیرات کرنے کا بڑا موقع ملے گا آپ کو، اور آپ کی طبیعت میں کچھ بڑی رحم دلی سی دیکھنے کو ملے گی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو بالکل آپ درگزر کر جائیں، اور جو انہوں نے کوئی ماضی میں آپ کے ساتھ کوئی غلطی یا کوئی کوتاہی کی ہو، یا آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی ہو، اس کو بھی آپ کو معاف کرنے کا موقع ملے گا۔ کوئی انسان کی فطرت کے اندر اچھائی بھی اور برائی بھی، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ کسی وقت اچھائی جو سی ہے وہ زیادہ اپنا اجاگر ہو جاتی ہے، اور کسی ٹائم برائی جو سی ہے وہ غلبہ پا جاتی ہے، لیکن یہ انسان کے اپنے بس کی بات ہے، کس پر کس طرح کنٹرول کر کے چلنا ہے اور کس کو زیادہ ہائی لائٹ کرنا ہے، یہ آپ کے اپنے مائنڈ کی بات ہے۔ بہرحال اس ہفتے کے مڈ میں جا کے کچھ چیزیں جو سی ہیں جذباتی حوالے سے کچھ جذباتی حوالے سے بہتر ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ کوئی وش یوگ لگے گا سیٹن اور باقاعدہ مون جو ان سا وہ جذبات ہے، اور جو سیٹن ہے وہ باقاعدہ جو ان سا پریکٹیکل ہے۔ اپنے جذباتی معاملات میں کوئی بھی جذباتی فیصلہ کرنے کی کوشش مت کیجیے گا، چاہے پراپرٹی کے حوالے سے ہو، گھر کے حوالے سے ہو، بزنس کے حوالے سے ہو، اور خاص طور پر جو فیمیل ہے وہ بھی اپنی ازدواجی زندگی میں ذرا دیکھ بھال کے چلے گا۔ 6 اور 7 تاریخ کو یہ 2 طریقے بڑی اہم ہیں آپ کے لیے۔ ہاں اس ہفتے کے مڈ میں 8 اور 9 تاریخ کو آپ کو کہیں نہ کہیں سے پیسے ضرور آئیں گے، کوئی ڈوبی بھی رقم مل سکتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی کو ادھار دیا وہ بھی آپ کو مل سکتا ہے، جو کافی دیر سے ٹال مٹول کر رہا ہو۔ اولاد کے معاملات میں ذرا دیکھ بھال کے چلے گا، خاص طور پر ان کے فیوچر کے حوالے سے بالکل آپ نے آنکھ نہیں بند کرنی۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ کانفیڈنس میں ان کو لے کے چلیے گا، خاص طور پر جو ٹین ایجز والے جو میل ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں۔ البتہ ڈائبٹیز کا خاص خیال رکھیے گا، کیوں؟ ہاں یہاں پر ایک بات جو بڑی قابل غور ہے کیپریکون والوں کے لیے، سورج جو ہے وہ باقاعدہ 31 اگست کو اتر فالگنی نچھتر میں داخل ہو چکا ہوگا، جس کا مالک زورا ہے، اور زورا بھی 8ویں گھر میں ہے۔ جو ڈائبٹیز کے مریض ہیں بالکل یہاں پہ بد پرہیزی نہیں کرنی، بالکل ہی بد پرہیزی نہیں کرنی۔ اور جن کو کوئی ہارمونز کا مسئلہ ہے ان کو بھی اگر ڈاکٹر نے کچھ ہدایات بد پرہیزی یا کچھ ہدایات پر عمل کرنے کو کہا ہوا ہے تو بالکل آپ نے سختی سے اس پر عمل کرنا ہے، سختی سے۔ ہارٹ کے معاملات کا دیکھ بھال کے چلیے گا۔ ہاں گورنمنٹ کے معاملات میں کچھ جو ان سے کوئی پریشانی ہو سکتی ہے، نئے کوئی لیٹیگیشن کا معاملہ پڑ سکتا ہے، اس میں ذرا دیکھ بھال کے چلیے گا۔ بزنس میں کسی قسم کی کوئی بھی جو ان سے شراکت کرنے کی کوشش مت کیجیے گا، اور نہ بزنس میں بھی کوئی نئی ڈیل میں جلد بازی کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ معاملات بہتر رہیں گے آپ کے۔ آپ جو ان سے استغفار یا اللہ یا استغفار یا اللہ یا استغفار آپ نے کثرت سے پڑھنا ہے، بالکل کثرت سے پڑھنا ہے۔ اور ایک کام، جب آپ میری یہ ویڈیو سنیں رات کو شاور لازمی لینا ہے، اگر نہیں تو دن کو لے سکتے ہیں، دن کو لے لینا۔ آپ نے باقاعدہ پیالی میں تیل ڈالنا ہے، وہ اپنے سر پہ ڈالنی ہے کھڑے ہو کر، اور جب تک وہ تیل جو ہے وہ آپ کے پاؤں تک نہ آ جائے، نیچے تک نہ آ جائے،
तब तक आपने जो सा बाद में आप तब तक उसको धोना नहीं है। उसके बाद आप शैम्पू से सर धो लें, साबुन से धो लें, ये आपकी है, ठीक है। लेकिन इस्तग़फ़ार साथ पढ़ना है। देखिएगा इस हफ्ते में आपको कोई रुका हुआ काम या जिसमें कोई अड़चने पैदा हो रही हैं वो होता है, ये लाजमी करिएगा। और ये नज़र बद के लिए बहुत कमाल चीज़ है, एक मेरी बात याद रखिएगा। और ख़ास तौर पर जिन बच्चियों को रिश्तों के हवाले से कोई नज़र बद लगी हो, अगर वो भी करें, वो तकरीबन 7 दिन मतवातर करे तो अल्लाह मेहरबानी कर देगा। इस्तग़फ़ार साथ पढ़नी है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। आपके लिए हफ्ते का लकी नंबर 8 और 2 है। बुर्जे दिलो एक्वेरियस कुंभ राशि, इस हफ्ते के शुरू में इनकम ऑफ सोर्स की तरफ बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी आपको। इनकम ऑफ सोर्स के हवाले से ख्वाहिशों का जाल भी बढ़ेगा। वहाँ पर जहाँ पर आपने कुछ उम्मीदें लगाई हुई हैं उसमें से कुछ बेनिफिट आपको बिल्कुल मिलेगा, लेकिन 100% नहीं मिलेगा। दोस्तों के साथ आउटिंग का भी सिलसिला रहेगा और तबीयत रोमांटिक भी रहेगी। लेकिन जैसे ही 6 और 7 तारीख में आप दाखिल होंगे, वहाँ पर आकर अखराजात पड़ेंगे बहुत ज़्यादा। बैरून मुल्क से कोई कॉल भी आ सकती है। बैरून मुल्क के सफ़र के हवाले से जो है कुछ चीज़ें इमिग्रेशन के हवाले से, डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से कुछ डिस्टर्ब भी रहेंगे आप। उसमें कोई आपको अपनी गलती या कोताही का बिल्कुल एहसास होगा, यहाँ पे मुझे ये नहीं करना चाहिए था, ये करना चाहिए था। लेकिन इसमें फ़िक्र करने की बात नहीं है, बजाय उसको मामले को उलझाने को बाकायदा आप जो है उस पर बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। लेकिन अक्ली तौर पर किसी की मशावरत लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपको गलत गाइड किसी ने इस मामले में किया तो आगे चल के नुकसान हो सकते हैं, सोच समझ के चलिएगा। इस हफ्ते के बाकायदा जैसे इख्तिताम की तरफ भी हफ्ता जाएगा, वहाँ पर आकर आपको माली चीज़ें बहुत बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, बहुत बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। जो सारे हफ्ते की जो भाग दौड़ होगी वो हफ्ता ख़त्म होने को होगा, उसमें आकर आपकी जो है ना वो भाग दौड़ ख़त्म होगी और आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। पैसे आपके हाथ में आएंगे और पैसे आएंगे भी और ख़र्च भी बिल्कुल जायज़ कामों पे होंगे, जिसमें आपको थोड़ी सी आसूदगी होगी। अलबत्ता ज़मीन और जायदाद के हवाले से कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल डिस्टर्ब कर रही हैं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, कुछ नहीं होने वाला। सारे मामला बिल्कुल अपने टाइम पे होंगे इंशाअल्लाह ताला। अज़दवाजी ज़िंदगी में थोड़ा सा देखभाल के चलेगा। और जिनका कोई शादी का मसला है, कोई मंगल चौथी नज़र आपके साथ में घर को देख रहा है, शादी की में भी जो भी रुकावटें हैं वो भी बदस्तूर रहेंगी, उसमें भी आपको जो है थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, यही आपके लिए बेहतर है। को बुध जो उनसे 8वें घर में बैठा हुआ है, 5वें घर का मालूम जो 8वें घर में है, दोस्तों के हवाले से कुछ चीज़ें जो सी हैं, कुछ चीज़ें बेनकाब होंगी आपके सामने, कुछ चीज़ें हाईलाइट होकर सामने आएंगी। लेकिन बराए मेहरबानी उनको जिताने की कोशिश ना कीजिएगा। औलाद के मामलात में बहनों, छोटी बहनों के साथ ताल्लुक बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। वालिद की तरफ से बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है। जिसके वालिद दुनिया में नहीं है वो बाकायदा अपनी वालिद की कब्र पे सब से ज़रूर जाएं। वैसे भी सफ़र का चांद जो उनसे तुलू हो चुका हुआ है, बिल्कुल जाएं वालिद की कब्र पे। इंशाअल्लाह ताला अपने हाथों से पानी डालें, दुआ खैर करें इसाले सवाब के लिए, और वहाँ पर इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल आपकी रहनुमाई हो सकती है। और उन्हीं के सदक़े, उन्हीं की बदौलत जो उनसे और रब्बुल ताला ज़ात पाक आपकी कोई दिली मुराद भी पूरी कर सकता है। ये लाजमी कीजिएगा इस हफ्ते। अब आपने जो उनसे या अल्लाह या रहमानो या वाहिदो, या अल्लाह या रहमानो या वाहिदो, ये आपने जो उनसे ना बाकायदा इसका आपने विर्द रखना है। ये कोशिश कीजिएगा आप 305 मरतबा पढ़ने की। अगर 305 मरतबा नहीं पढ़ सकते तो 206 मरतबा पढ़ लें, ठीक है। ये आपने लाजमी पढ़ना है। और आप पीर वाले दिन आपने दूध देना है अल्लाह के नाम का, और हफ्ते वाले दिन आपने एक लोहे की प्याली ले, लोहे की बर्तन लेना है या प्लेट लेनी है, उसमें सरसों का तेल डाल के अपना चेहरा अच्छी तरह उसमें देखना है, और वही आपने चिराग में डाल के उसी का चिराग जला देना है। ये लाजमी करना है आपने काम। चेहरा देख के बर्तन में, तेल में, वही चिराग में उलट देना है तेल, और वो चिराग जलाना है। और चिराग जलाते वक्त ये दुआ करनी है, मालूम जिस तरह इस चिराग को रोशन किया इसी तरह मेरी ज़िंदगी में भी रोशनी कर दे। इंशाअल्लाह ताला रोशनी होना शुरू हो जाएगी। और किसी जो औरत बाकायदा, जिसको कोई बाकायदा कोई बच्चे को जन्म देने वाली है, कोई सजीरियन की तरफ है, उसकी चुपके के जाकर मदद ज़रूर कीजिएगा। किसी को हफ्ते वाले दिन दवाई का एहतमाम करके दीजिएगा, किसी बूढ़े आदमी को चश्मा ले दीजिएगा, कोई अम्ब्रेला ले दीजिएगा। ये काम ज़रूर करना आपने। देखिएगा इंशाअल्लाह ताला
किस तरह रास्ते खुलते हैं आपकी ज़िंदगी में। कोई सारसती अगर किसी की मून राशि जो है वो क्वेरी है, सारसती भी है, तो उसके भी असरात कम होना शुरू हो जाएंगे। क्यों? कर्म जो सा कर्म वो हर चीज़ को पीछे छोड़ देता है। बड़ी खूबसूरत बात है। कर्म को तपस्या बना लो, इबादत बना लो कर्म को, अमाल अच्छे अमाल। वही इंसान की ज़िंदगी, वही नाव है, वही कश्ती है जो यकीन करो इस वही कश्ती है जिसमें बैठ के इंसान अपनी मंजिल की तरफ रवाना होता है, और वो कामयाब मंजिल होती है। बिल्कुल वही कामयाबी की तरफ गामजन लोग होते हैं। अलबत्ता 8 और 5 इस हफ्ते का जो सा लकी नंबर है। बुर्ज ऊत पाइसिस, सोशल एक्टिविटी बनने जा रही है इस हफ्ते। ये मैं आपको बात बता दूं, जुपिटर चाहे घर में रेट्रोग्रेड है, उसके बावजूद आप अपने आप को तोड़ मरोड़ के बिल्कुल समाज में अपने इर्द गिर्द आप बिल्कुल तेजी से जो सा मूव करेंगे इस हफ्ते के शुरू में, और यही आपके लिए बेहतर है। और इसका बेनिफिट 6 और 7 तारीख को जाकर मिलेगा। इनकम ऑफ सोर्स बेहतर होंगे, वो माली चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएगी। इजी मनी से बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है, शेयर मार्केट से फ़ायदा हो सकता है, दोस्तों से कोई अच्छी मुशावरत को फ़ायदा हो सकता है, और यहाँ तक कि बैरून मुल्क से भी आपको फ़ायदा हो सकता है। जिनका कोई बैरून मुल्क में कारोबार है, ख़ासतौर पर जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, उनकी कोई 6 और 7 तारीख को डील होगी इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह की मेहरबानी से कोई डील होगी। अलबत्ता औलाद के मामलात में अभी भी ज़रा देखभाल के चलना होगा, ख़ासतौर पर जो ख़वातीन जो प्रेगनेंट ख़वातीन हैं उनको एहतियात जितनी कर लेंगे उतनी आपके लिए बेहतर होगा, बिल्कुल बेहतर होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 5वें घर को जो सा मुश्तरी देख रहा है, लेकिन सैटर्न भी साथ देख रहा है। दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, एहतियात भी और बेहतियाती भी। जहाँ पर आपने ज़्यादा किसी की तरफ राग़ब होने की कोशिश की, वहाँ पर नुकसान हो जाएगा, नुकसान हो सकता है अगर बेहतियाती की तरफ गए। अगर एहतियात की तरफ जाएंगे तो सैटर्न कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये आप पे डिपेंड करता है। बहन भाइयों के साथ, खासतौर पर बड़े भाई के साथ ज़रा ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। अलबत्ता अज़दवाजी ज़िंदगी में बिल्कुल बेहतर किया, बिजनेस में बिल्कुल चीज़ें प्लान होने जा रही हैं। प्रैक्टिकल तौर पर जो सा उसको आपको फ़ायदा हो सकता है, जिनका ट्रेड का काम है उनको फ़ायदा हो सकता है। और यहाँ तक कि कुछ मामला जो जज्बाती हवाले से बहुत ज़्यादा जिसमें आप उलझाव पैदा हुआ है, उसमें थोड़ा सा आप अपने आप को ज़रा धीरज रख के चलिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। यही आपके लिए बेहतरी है। सूरज जो सा वो 6ठे घर में है, मुखालफ आपका बिल्कुल कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अलबत्ता करियर की फिक्र तशवीश यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आपको है कि बिल्कुल आने वाले वक्तों में जो सा आपके जो से माशी मसाइल है उन पर थोड़ा काबू पा लिया जाए, या उन पर किस तरह उनको हैंडल किया जाए, जाके आने वाले वक्त में जो सी माशी तफक्कुरात है उनसे आप आज़ाद हो जाए। तो ये आपके लिए बड़ा सुनहरी मौका है। अलबत्ता खुदा को ज़रूर याद कीजिए। जुपिटर आपके सेंटर में 9वें घर में आपके भाग्यस्थान को भी देख रहा है। बिल्कुल नसीब काम कर रहा है, ये नहीं कि नहीं कर रहा, लेकिन तदबीर को भी साथ साथ चलाने की कोशिश कीजिए। नसीब और तदबीर जब दोनों चीज़ें मिलती हैं तो वही चीज़ उनसी है इंशाअल्लाह ताला कामयाबी की तरफ हम कनार करती हैं। अलबत्ता अज़दवाजी ज़िंदगी में बेहतरी है, मज़ीद बेहतरी है। जिनको यूरल का मसला है और ख़ास तौर पर जिनको ख्वाबों में बहुत ज़्यादा डर आता है, उनको अब मामला जो उनसे आगे चल के मज़ीद बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। और रूहानी तौर पर थोड़ा सा अपने से रजू करने की कोशिश कीजिए कि जुपिटर आपके घर में आपके 9वें घर को देख रहा है। गुरु बाहर नहीं है, गुरु आपके अंदर ही है। जब अंदर का गुरु को आप उसकी सुनने की कोशिश करते हैं तो बाहर का गुरु खुद ब खुद आना शुरू हो जाता है। तो बाकी मामला तो आपके बेहतर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। सूरह इखलास 111 मरतबा आपने पढ़नी है, सुबह शाम पढ़नी है। कुल वल्लाहु अहद जो सी है बिल्कुल पढ़नी है सूरह इखलास। जुमेरात को किसी को खाना ज़रूर देना है, ठीक है, अल्लाह के नाम का। जुमे वाले दिन चीनी आपने लाजमी देनी है, और जुमेरात को इतर ज़रूर लगाइएगा या परफ्यूम ज़रूर लगाइएगा जुमे को भी, ये आपने लाजमी करना। आपके लिए सप्ते का लकी नंबर 9 और 7 है। चलते चलते मैं इतनी बात ज़रूर कहूँगा और हमेशा कहता रहा हूँ, आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, आपके लिए उतनी आसानियाँ पैदा होती चली जाएंगी। नुकसान वहाँ पे होता है जब हम नेचर से झगड़ने की कोशिश करते हैं, फितरत के साथ झगड़ने की कोशिश करते हैं, फितरत के अपोजिट चलते हैं। मैं फिर कहूँगा, अल्लाह सुबह नींद से जो उनसे ना बेदार होने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल बेदार हो जाए। नींद को सोएं, रात भर सोएं, लेकिन सुबह सूरज तलू होने से पहले, सूरज उदू होने से पहले, उगने से पहले खुद उठने की कोशिश कीजिए। देखिए ज़िंदगी में कितनी चेंजिंग आती है।
اور جس کو صبح کا سورج نہیں اٹھا سکتا اس کو نصف النہار کا سورج کیا اٹھائے گا؟ بالکل اٹھے، سورج کے سامنے 5 منٹ کے لیے آ جائے، 2 منٹ کے لیے آ جائے، خدا کی واحدت بیان کیجیے، دیکھیں کس طرح آپ کی زندگی میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، ارد گرد کا ماحول صاف رکھیے گا۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر رہے، تمام بندین و انسان پر اپنی رحم کے نازل کرے، اپنی ایمان میں رکھے۔ خدا بالکل جو ہمارے ملک پہ سیلاب پر ناگہانی سیلاب جیسی صورتحال ہے، ناگہانی آفتوں کا ہمیں سامنا ہے، خدا اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اور جو لوگ باقاعدہ اس وقت مصیبت میں ہیں، برائے مہربانی ان کی مدد کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ بالکل اسی سے ایجنسیاں بنتی ہیں جو بحرانوں کا سامنا کرتی ہیں اور اس میں بالکل مثبت قدم اٹھانے کی کوشش کرتی ہے۔ جن کو اللہ نے دیا ہوا دل کھول کے ان کی مدد کیجیے، برائے مہربانی دل کھول کے ان کی مدد کیجیے۔ اسی میں زندگی بھی بن جاتی ہے اور آخرت بھی بن جاتی ہے۔ البتہ آج اتنا ہی، خدا حافظ۔